This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Creación del Traffic Management and Enforcement Division, el solve problema de tráfico. Heavy traffic na junction del Alfaro y Estrada Street de Tuan en Antes Aga. Tiene mga traffic enforcers tasaleya na trabaho. Eskwela na tumaga baho na shifting por causa falta classroom. Ciudad de Zamboanga Pacifico desde principia el Comelec Gun Ban. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Y la más grande noticia esta noche, el creación del nuevo oficina del Traffic Management and Enforcement Division, el ayuda según solve el problema de tráfico aquí en la ciudad. Aquí el report de Marifi Tamayo. Ya habla el Assistant Administrator for City Affairs Rodolfo Saavedra Hijo que tarimpua sila ahora con el creación del un Traffic Management and Enforcement Division. Asugun kun Saavedra, amo este el quien ay mira y arregla con el tráfico na ciudad. Y habla si Saavedra, necesita también aquí el plantilla position para del jefe y mga personajes quien ay se corre con este division. We will have a office that is termed as Traffic Management and Enforcement Division. No, CHENESE, part of which is traffic engineering, part of which is traffic planning. Encompassing yale. Asugun pa kun Saavedra, sisigilang deve era un departamento este y hindi un division lang. Pero no hay según bastante fondo para el creación del un departamento, razón si porque un division lang el cosa puede crear. Debe ganar ese departamento el suggestion, pero because of the salary, the personnel services cap del human resource del LGU, hindi kita pwede pone nuevo departamento dayon-dayon. I just attended a public hearing na City Council recently on the proposed urgent measure by the City Mayor for the creation of the Traffic Division under the Office of the City Mayor. Originally, structurally, si mira ustedes, the traffic mandate del una opisina does not really fall under the office of the city mayor. Yan the office of the city administrator, sorry. Yan lodge lang si alya na diamond opisina for now. That's why we're now putting into place Talia se for second reading ya. Mientras tanto, habla si Saavedra afretao el kondisyon de tráfico na syudad este mga tiempo por causa con mga proyekto de road construction, rehabilitation y improvement keta implementa ahora na diferentes lugar na syudad. Puera el mga camino, talipa también según el implementación del desagüe y el flyover. Asugun kun Saavedra, total de 18 mga proyekto de camino el taase ahora na syudad. Con este mga proyekto ta implementa ambos el gobierno local y Gobierno Nacional por medio del Department of Public Works and Highway. Asugun kun Saavedra, taaregla ahora el gobierno local con el mga camino para el bien del ciudad y del público. All of these are of course in aid of ensuring that our city has a good road network, pati areglaw di atun camino. Because we know for a fact na the road conditions of the city
will tell a lot about how progress and development are being implemented here na Ciudad de Aton, no? Si Bungkaw de Aton Camino, definitely investors will not come. Definitely el gente reklama siempre, no? So si tabungka kita ara, tamira ustedes, ta reklama el gente. Si hindi tamen si bungka, ta reklama tamen el gente. So we're trying our best to do a balancing act in terms of bringing in progress and development aquí na di Aton Ciudad, and to ease the burden del di aton motorists and riding public. Sabi kami, todo man kita tan experience, no, con el hardship aki, todo kita keda, maskin el di aton alkalde, maskin el di aton mga kongresista, kita mismo ta experience kita. So no one is exempted from what progress and development brings along in terms of the headache of traffic and congestion. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya queda bien heavy traffic na junction del Alfaro Estrada en Donantes Aga. El kontraktor ya dali lugar para pwede pasa mga motorsiklo sa Lena Veterans Avenue para tugbungan. Ita prikura tambien pa sa mga four-wheel vehikulo. Maga alas 7 en Donantes Aga bien heavy el tráfico alina Don Toribio. Por eso mas mucho mga vehikulo tapasa na Alfaro maskin bien dilikaw kay Naguero. Debe tambien po ni mga polisitanod alin na lugar para hindi man una o para hindi man pauna mga motorista na lugar. Mientras tanto, iaabla al Assistant City Administrator for Public Affairs Rodolfo Saavedra kita precura sila aura aumenta con el número del mga traffic enforcers. Asigun ko Saavedra por causa kay mucho mga traffic enforcers aura el hinay-hinay tasali na trabaho itabus ka otro trabaho. Yabla si Saavedra el razón si porke taman resign na trabaho kwantos mga traffic enforcers amo kay por largo tiempos na kontinua sila estabaho na job order lang mediante pesaw di ila obligasyon o trabaho. We are also contemplating on number one, the additional manpower for our traffic enforcers, and of course, el flight di ila as employees of the city government. Manada aki del di aton mga empleyado, hinay-hinay ta buska otro trabaho kay for so long a time job order lang sila. Sol, ulan, banyaw ali, no? They are drenched in the rain and in the heat of the sun. Na otro notisya, eskwela na tumaga baho na shifting por causa tapalta classrooms. Nakita al report di Marites Espartero. Ya menorá según este año el número del mga enrollees na eskwela elementaria del Catalina Viuda de Jalón na eskwela elementaria de Tumaga, comparando del pasado año, por causa ya tiene cambio na mga residentes que niya afekta na quema ina avenida. Según con el principal Jonathan Taroza, maski niya abaha el número del mga estudyante, shifting siyempre el klase, por causa falta siyempre mga classrooms sa eskwela. Si hindi asegun man shifting, posible 60 mga bata adentro mga classrooms. Ang coordinate kita ko diaton engineer del DepEd no tabla kami problema di amon ang sinakay. I know hindi lamang sa problema dal damong eskwela and almost all schools ang problema falta classrooms. So aplikura kami asa manera, and then we are trying to also have the makeshift para pwede kami asa may kami shifting ang eskwela. But then may papantamin ka damong plywood, so amukal for the meantime tan shifting kami, pero we are trying to look for ways and means para pwede kami man construct el makeshift di amon. El principal ya abla, total 100 mga classrooms tiene el eskwela, pero 96 lang asegun el tausa por causa el 4 defectivo ya este. Tapre asegun busca manera el eskwela para hindi na mas man shifting el klase. Pera na mga classrooms, falta tambien mga silya, pero na ayuda del mga stakeholders, posible pwede lang con este el solve. Si mga maestro y maestra, debe era 118 el numero, pero este presente, tali lang na 112. No hay man tambien problema kay ita espera ya lang el eskwela con el deployment. Actually, si bira kami na normal number of teachers di amon supposed to be 118, pero el ara 112 lang kami chen. So far si Abri kami el makeshift di amon palta kami bangko kay existing bangko di amon ara inap lang para dali amon mga bata. So si Abri kami el makeshift as a 4 sections, so kaya kami palta di amon sitting facilities. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Esta según Pacífico, el Ciudad de Zamboanga desde el declara con el Comelec Ganban na ciudad esta semana. Mismo según el PNP na ciudad, observa que más sa residensyo el ciudad na mga insidente de matanza por causa bien manada checkpoints taas el PNP na mga lugar desde el Police Station 1 Vitali para Station 10 Labuan. Mas manada también checkpoints bajo na area of responsibility del Station 11 na Centro del Pueblo para bihila kontra mga persona na karga mag-armas de fuego. Y a mediante el bien caliente tiempo este día, el pag-asa tabla que alto pa siyempre el posibilidad que kay ulan na syudad de Zamboanga por causa con el habagat. Ita Luzon, asigun ta esperensya mal efekto del Typhoon Hana na syudad de Zamboanga, posible sigun siyempre liba ulan el enhanced southwest monsoon, que epekto di Hana. Prepara lang asigun el posibilidad o posible mal efekto de este mal tiempo. Este aga bien caliente el tiempo por causa también no hay tanto silahes sa Zamboanga Peninsula, pero posible cambia mañana madrugada. El siguiente na mga noticias. Mga residentes del Calabasa triste por causa no hay medicina di Ila Center. Medical y financial assistance con mga pobre pasyente admitido na privado hospital aprobaw ya. Ciudad tiene nuevo city administrator. Land conversion el razón porque ta falta el comida na ciudad. Discarte del mga zamboangueño na alto presyo del comestibles. Este y otros noticias después de cuantos aviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Good morning, may I take your order? Pwede po chocolate butter na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na nakit. Okay po. Super combo, isang ice coffee at Mas window na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un concerne persona el laman na programa del Dateline Teleradyo na TV11 ayer aga kita espresa sulinga sa akula sitwasyon donde hasta sila na balo de kalabasa na Costa Este el hindi mas na pwede provecha kung mga libre medisina como mga maintenance medicines por causa por 7 meses no ay pwede kumpra el gobyerno lokal. Y mas antes nila asigun delay ahora 7 meses también sila no ay mas mga maintenance medicina por eso ta resulta lang para kumpra poko medisina na parmasya. Individual lang para hindi atrasan na di ilang mga medikasyon. Manara siguro afektaw ko neste mga senior citizens. El medical y financial assistance con el mga pobre pasyente admitido na privado hospital. Aprobawya. Takil report ni Marifita Mayo. Aprobaw yan na third and final reading na Konseho Lokal el Ordinansa para dale ayuda medikal y financial el gobierno lokal con mga pobre pasyente admitido na privado hospital. El Consel Charlie Mariano el main author del ordinansa. Según con Mariano, yaman author ele con este ordinansa, siendo mucho también mga pasyente na privado hospital, el ta necesita el ayuda medikal y financial desde el gobierno lokal. Por saumente lang sila yakohre na privado hospital, siendo tiene vez, hindi mas kanila ta puede akomoda el Zamboanga City Medical Center y otros hospital de público por causa kay falta di ila mga equipo y tiene vez por causa kay lieno ya también el hospital. This will now become a regular fixture in the budgetary allocations of the city government para quedar institutionalize como uno del mga regular programs que ta implementa el gobierno lokal. Kay el tapos kita mira presently mga vecinos no. El ayuda kita dale el mga LGU, especialmente el Ciudad de Zamboanga. Mainly ta konsentra lang na mga confinements in government hospitals como el Zamboanga City Medical Center. Pero tapos kita mira no, mas manada del di aton mga pasyente, hindi ta pwede sali admitido directamente na CCMC por causa que bien limitado también el facilities na CCMC mga vecinos. It caters to the entire region. So we really have to find a medical facility. Si kaya kita pwede man-accommodate kung el mga pasyente. Sino pwede na government hospitals, na private hospitals mga vecinos. I allí pwede entrar ayuda del gobierno lokal.
Según kun Mariano, el mga puede lang beneficia con este ayuda amo el mga bona fide residentes del ciudad, pobre ita necesita gayot con el ayuda. Uno segundo el mga requerimientos para puede cualificar na ayuda amo el indigent certificate que ay sa kana barrio hall. Tapi di si Mariano na mga concerne barrio oficiales para asigura que el kun quien sila taman issue indigent certificate, legitimo ta necesita con el ayuda y bona fide residente del Diila barrio. Bajo na mandato del ordinanza, chineli cuantos mga sections que taman treat con ese subject matter, ta pidi kita con el mga barangay governments que asikat aquel mga truthful certifications. Quiere decir, si el un pasyente hindi indigent o hindi le bona fide resident del un barangay, no man issue con el certification. Every certification that will be issued by the barangay government must be a truthful representation of the patient's actual situation. No puede to habla que indigent kaba he has all the economic means to support his confinement. Necesita akal kuan gayot. Apuera que bona fide resident of the barangay and a real Sambuangueño, no, di akigat kanato na syudad. Cedele el financial situation que taman diman el ayuda del gobierno local y taman qualify con él como recipiente de la ayuda. Debe le indigent at the point of need. Aquel tiempo que necesita le con el ayuda financial or medical assistance del gobierno local, he must be an indigent at that particular point. Estipuló ng ordinansa que necesita el fondo de 60 millones de peso cada año para con este programa. Pero según kun Mariano, inisyal lang pa este y puede pa con este subi o aumenta si necesita. Pero habla si Mariano, hindi igual el cantidad que ay recibi el mga pasyente. Tadipien según la condición del pasyente y gastos de ila ng hospital, el cantidad que ay dale kanila el gobierno local. Aquellos que necesita medicina ay recibí. Y aquellos que necesita ayuda financial para na hospital billing, amo también el cosa ay recibí ayuda. Actually, mga general parameters, taman center na indigency. If the patient is indigent, he may be from the middle class, he may be from the lower class, but el cosa importantly, at the point of need, aquel tiempo donde necesita la ayuda del gobierno local, he should qualify as an indigent. Quiere decir, no hay el financial capacity para man-defray el medical cost del DCU confinement. So in this particular case, on a case-to-case basis, and based on the certification to be issued by the barangay que deberá ser indigent el un bona fide resident del ciudad de Zamboanga, y bajo también na evaluation del CSWDO, pwede kita habla que deberá ser el pasyente kwalifikaw gayon como un indigent patient y debe recibir la ayuda del gobierno local. Ya habla si Mariano ya pasa na propio konsultasyon na magka-concerne sektor este ordinansa antes con este aprova na third and final reading. This ordinance was finalized after thorough consultation with the stakeholders in the health industry, mga vecinos. Representatives of private hospitals were invited and they spoke regarding the various provisions of the proposed ordinance. And si yache makita final version del ordinance sa mga vecinos, this is actually in answer to the clamor of the general public para pwede kita man address el congestion na general hospital. Sabi kita muy bien, el CCMC mga vecinos is a regional medical center. It's not intended solely for Zamboanga City. It caters to the entire Region 9. So because of the limitation in the capacity and the facilities adi na hospital mga vecinos, necesita kat man-step up el gobierno lokal, busca kita manera que laya man accommodate con el di aton mga vivientes del ciudad, kita necesita la ayuda del gobierno lokal na mga private hospitals. Pero antes este queda efectivo, tiene que firma pa con este el alcalde Jan Dalipe y publica pa con este na periódico. Tiene que hay incluir pa también con este na preparación del budget para puede alocar con el 60 millones de peso fondo de este ordinanza. Según con Mariano, si hindi con este puede incluir na supplemental budget to este año 2023, ay incluir con este na regular budget del gobierno local para na año 2024 para ver puede alocar con el fondo y puede darle con magata necesita. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, yahurea como nuevo administrador de la ciudad si Attorney Wendell Soto.
Si Soto Amalqueña reemplaza con el retirado General Police Mario Yanga después dimiti como administrador de la ciudad. Su resignación ya queda efectivo del agosto 31, 2023 de ayer. Fuera con Attorney Soto, iahura también na trabajo si William Mariga como nuevo Executive Assistant 5 y nuevo Secretary to the Mayor. Si Mariga amo también Alqueña reemplaza con Attorney Rochelle Magnolia Tamin, que tatrabahan na Kongreso ya como un consultant. Hindi firme puede depende el país na otro nasyon man-import mag-arroz. Como magatiempo el nasyon de India, Thailand y Vietnam no hay más vende arroz. Según del magarazón, si porque ya queda caro el precio del arroz magatiempo. Según con el congresista Kimmer Olaso del Distrito 1, tiempo debe principio a través siembra palay. El cosa ya olvida el mga Pilipino. Cuanto ya lang del mga siembrador ta siembra palay por causa na conversion del mga sementera para na fabrika. Hindi igual del otro mga nasyon como el China, Cambodia y otro pa. Ancho pa el di ilang mga sementera. Según con el congresista, manada man ley el país, el cosa debe amo implementa con We Filipinos, let us go back to planting, go back to basic. Kasi olvida kita siembra Kwanto bilog kailan ta siembra, and most of our rice field was converted to factories. If you go to other countries, you go to China, you go to Thailand, Vietnam, Cambodia, todo nila rice field lang, may faktorya. So, training sila for industrial zone and training sila for rice field na ngayon. Kasi the prices of the rice, it depends upon the market, kosa. No, but change kita existing law na there's no hoarding policy. No, kita no need to do a law, manada kita law na Congress So, that point is to execute the law. They will executive mo be from the top, from the president, and down below mo be kunese. Hindi naman sa sigun pa desanggaco del Caristia mga tiempo, todas las cosas ya tagirakaro. Una ya ta considera el mga Pilipino staple food amo el arroz que enseguida silang ya chere grande movimiento el presyo. Igual con Dana Austria, 2 lang asigun sila manmalidable, minimum asigun el salario del su esposo, naman budget ya kula 100 pesos kada día por kilo sila ta kumpra arroz pero ta falta pa. Como ahora bien subido el precio de arroz para mantipid según invest 1 kilo, ta kumpra kada día medyo kilo ya lang. Anay para tiene pa sobra para na ulam. Difícil ya según mga tiempo bien tormento ya el vida. Bali half lang yung binibili namin kasi para tipid, mahal din, di kasya ng sweldo. Iba kasi mahal yung bigas pero yung mga minimum sweldo hindi naman tumataas. Limit muna kasi hindi naman din tumaas yung sweldo kaya binabudget na lang din. Good morning, may I take your order? Gusto niyo chocolate butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Mas sundo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. The Lights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon.
kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care. Kidney Care. Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood. Malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may piktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haydin Diaz, hindi yo usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Buwan ng wika del mes de agosto ya celebran na City Jail donde mga inmates siya dali mira di ila mga talento. Aquel report di Marites Espartero.
En antes aga, ya celebra el Zamboanga City Jail con el buwan ng wika, donde el mga persons deprived of liberty o PDLs, el ya dalimira con el diila mga kadakwalan talento. Ya tiene kompetisyon na kantada, demonstrasyon de ethnic attire, y cultural dance, ambos mga PDLs mujer y hombre. Según con el jail warden, jail superintendent Xavier Solda, importante según el amor con el dialecto, por medio na selebrasyon taas acorda con el mga PDLs el importansya del mother tongue del país. Napakahalaga ng pagmamahal sa ating pambansang wika. At bukod sa meron tayong mga aktibidad para i-celebrate ito, maganda rin na paalala ito sa ating mga kapatid dito sa loob ng piitan na wag nilang kakalimutan yung ating mother tongue, no? Kung Tagalog ka man o kung ano man yung lengguwahe na sinasalita mo, napakahalaga na nagagamit mo siya ng tama at sa mabuting bagay. Ngayon, bahagi ng selebrasyon ng Linggo ng Wika, meron tayong iba't ibang mga activities na ginawa, no? Meron tayong singing contest dito, may poetry recitation, meron diyan mga cultural dance, no, na nagpapaalala, no, kung gaano kaimportante na linangin natin yung ating kultura bilang mga Pilipino. Parte del welfare and development programs, donde tadali mira con el mga talento mas quintali pa estos detenido adentro. Na mga performance siya dali mira el mga PDLs, ta indika kay tatyanet sila banding imas sa asiba puwersa el di ila mga kadakwalan kamaradiri. Bahagi din ito ng mga welfare and development programs natin na kung saan nakipapakita nila yung kanilang mga talento sa pagkanta, sa pagsayaw at iba pang mga bagay na pwede nilang gawin habang sila ay nandito sa loob. Yung mga performances na ginagawa nila, meron din mga paghahanda na ginagawa yung mga PDL natin at dyan makikita natin yung kanilang bonding, no? Diyan sila nakakapag-usap, na-establish at napapatibay yung camaraderie nila at malaking bagay yan para sa kanila. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Grupo del mga jóvenes llaman golpe-golpe Alina Johnston Subdivision en Denantes Mediodía. El personal del 2nd Zamboanga City Mobile Force El Seaborn Company ya conduci para na Station 11 estos mga bata edad de 16 y 17 años estudyante después sila queda envuelto na trouble na lugar. Asigun kanila iya anda sila na lugar iya man korsonada kanila iya empesa gulpia cuantos mga jovencito también. El mga biktima tiene contusión na di la cuerpo. El polis na conduci investigasyon con el incidente. Warrant of arrest ya sirvi na un inmate na city jail. Taki al report di Emil Tuban. Pulisya sirvi warrant of arrest con el un person deprived from liberty alina Zamboanga City Jail ayer tarde. El personal del Police Station 6 na Tetuan ya sirvi con el warrant of arrest con si Mark Anthony Herrera alias Bambam de Barangay Mampang. Él está enfrenta al caso de robbery. Después él man hold up con el un jovencita alina junction del Talon-Talon Loop itugbungan del meses siya pasa. Este acusado ya puede arrestar al polis durante el bypass operation que conducí alina barangay de Tetuan y aumenta pa este caso de robo. Este día, el personal del Police Station 11 ya sirve también con el warrant of arrest con si Jeffrey Ap González y arresta con alina Pasonanca. Él está enfrenta también el caso de robo y tiene recomendado fianza de 100,000 pesos para su temporario libertad. Con este acusado ya entregan a investigador del caso, después con él en mugshot alina Police Station 11. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ladronya ang naruba con el batería del jeep ya deja parking na bakante lote del Iglesia del Tetuan anoche. Na yaman garahe sigun si Reynaldo Clarenal con su jeep kay nuway lugar na di ilakasan na tugbungan y Denantes aga, ele descubri que perdido el su batería. Asigun con Reynaldo Nuevo, ia compra con el su batería Italia el valor de este na más de 5,000 pesos. En Denantes aga, ia perde este. Si Reynaldo, ia tiene 5 años tadiha con su jeep asigun na plaza ay ara lang con ele, ia ruba su batería. Si Reynaldo ya pidi el copia del CCTV del barangay na lugar para poder conocer con el hechor. El reclamante yaman blatter ya también na Station 6, Tetuan.
motorsiklo Ilya perde también na Santa Cruz Market este aga. Yanda na Station 11 este reclamante si Maria Sheila Catis Amit. Después el descubrí perdido el su motorsiklo a las 6 en Denantes aga y deja el parking na lugar. El motorsiklo amo el Honda Click 125 tiene placa el número 551 JXG Negro. Si quiera segunya pa de murir con el motorsiklo debe reporta enseguida sa estasyon de pulis. Buenas noches, taki el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Anticipa según siempre el mal tiempo que posible efecto del southwest monsoon o el habagat a mediante si Hana ta afecta parte con el Luzon. Si Hana según el posible man enhance pa con el southwest monsoon o el habagat que el afecta con el entero ciudad de Zamboanga y Peninsula. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Next window na lang, ma'am. Thank you. Cuando. El gobierno local bien quiere arreglar el condición del tráfico en la ciudad que más agrava este tiempo donde resumía el clase na escuela público y privado. Mismo mga vivientes que en todo el día tabiyaha para andar na escuela, trabaho y otro más, eta desperta temprano para hindi lang atrasa, siendo ta anticipar sila en tal caso man ipit na trafiko. Mga vivientes también mismo tama adjust sa sitwasyon. Ahora el gobierno local el quiere crear una oficina para solamente mira y ayuda a solver con el problema de tráfico en la ciudad. Na otra noticia también, mga traffic enforcers na dimiti na pwesto siendo por largo tiempo sila na job order status lang. Admiti también al gobierno local que más o menos 18 kalsada el bajo na rehabilitasyon o takompone junto este tiempo. Observasyon del cuantos personas que necesita el gobierno local ase anay piho el cosa sila quiere para hindi queda gastoso después que no hay lang siyempre solusyon na problema. Primero, el causa del tráfico na ciudad amo ese mga proyekto de camino que junto yase. Segundo, trata bueno cosa con estos mga traffic enforcers para sila el sirvi bueno y hindi dimiti na pwesto. Ebalwa si debe ba sa regular o hindi. Akatres, ese bypass road na coastal road, precura ase akaba para keda alternatibo kamino para con el mga bihikulo na syudad. Aka-4, bien darasukan niya gayon el centro del pueblo, por eso debe asya plano para transferir el City Hall na Kabatangan y debe ase fronto. Duda de cuántos personas que alcanzaya lang el siguiente elección ese problema de tráfico no hay siempre solusyon siendo el camino na ciudad jutay para akomoda kanal mas ta aumenta bihikulo kada anyo. Por eso estudia también ese ending number scheme para na placa del vehículo para permitir viaja siendo este un manera para controlar el vehículo na diaton camino del ciudad. Mga vecinos, un poco de comentario lang. Para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Septiembre 1, 2023. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.